Jorani kok pandarani bagi nasing tongsa khamani joto takte buksong jotona lamsago tini jorani kok pandawo tini 29 tarik Januari 2026 BC 29th January 2026 o salmariwo kotar kok ma thumite bukha ang somi jorani kok pandawo pujano sanani klayo kok ma kotar sinja ba abo kahamongon haniman no belake kha sama kok miene je bishalgar ro মন্ত্রী শুক্লাচরণ তিয়ানি কনভয় এবা এসকর্ট মালখুং বাইক চালাनाय যে থুতে রেবানি ব খরচা স্কুলनि টিচাर फोरोंनाय तंगनि रिटायार दंजाक बनो आरो पुया थुतायनि दुखुमांखानो एসকर्ट बरनो जे प्रो बिशाल हजल तुलि खा बिशाल जिबे रेखा थायो जा जिबो फिरो पाइथा जरा लांमा सय थाका मिया हरनो अब्रति बेलेखे wan masih pati mulai kya tani bishal gormuto borok tong kosong borok kari menteri hai borok menteri hai rok ni gari rok sudah jomai siwo salbar ya accident tai apa hai kayaknya tini kereng jago accident bo umane tongo kintu tawan amani singja kongkha je khotha minister ni gari borok lagan nanglai ni thutai tongai siwo oba hai ke je borok salburum accident ni thilai tongai bamani bai दुखुमाने खरा कम्पानी तंगने बाय आंगायबो सागा चिरि एकदम रां थंनि लस तानदिनबा कायसे नुखुंगो बरक आजिउ नको आजि तंगनै बरक जुमुनो हान्या क्लाय थाके आजि मो थाजै थांगो आजि मो थाजै थाके नगो बियाल फायो आ बियाल बासै मारनि बेलाय खेक्ट नांगो नों साखिरि खायनि पानुंदि खरकसा नको दुआ खामानि नताय बेबां दुआ oi थांबायो देरा oi थांबायो आजि मो कै थांबायो गोलोगो देस गोलोगो हा गोलोगो दफा आबन बागिनो एक्सिडेंट न काटियै थांनानि एक्सिडेंट काटिनानि अ मास कायसा जानुवारि दालसा नै मासे सरकार तो पालाय दङ अ ताल कांकाय ट्राफिक रक नि बागिनाय जे एक्सिडेंट काटि जाक ताल नि पारजेनि किन्तु अरो यग या थिगै दङ बेखा उसकां अरो हलि क्रस उसकां एक्सिडेंट तिनि बाहिनो ताइ खवायो कायसा टमटम बाय बा बास हासि ट्राक होतायनै कलेज नि स्टुडेंट खरसा बुखु अनिशा de berma sak dukumanai tahu jibiyo kelajar tisya sar ruklainai abahainya kebang ma kok tema accident ngai tong meni kok tema pharike khapun tata bukuk chong obahai balakhe wan ma siksa kok tema rok ni bisingo teke hindu ka jemon to साद्रि बाजार आमचाइ गारदां आगरतला जि साबरुम थांनो रेल लामाव हान्य हाय रेल थुपायनै थैजावका गावो तिनि सालसा सालसा मा थैयो मन हान्य बखौदि खोखसिखि दाय कक्सिं तौसु किन्तु जेबल दुखुर मानै नेग्रादि बलायनै एबा कालायनै आबोसो साव आसो टेक्ट आबो बाइकेसो सालबुम नालाय तंनाय सयलै तंनाय आमागे थैले गाके आमागे दुखुमानाय केसो देबो बिग्रा देरा साके देरा बय थांनाय बायनाय आबन बागै दङ हान्य हजाक मांथाय ओ बिसि ख्रोंसायनो जतन हजाक मा तंनाय थाय खाबनै तादे बखौजों अबतो एक्सिडेंट नि कक फियाबा तिनि काय खाथुमनि कक बतंगो दे टीटीए दिसि हापांनो गौमा बरक कक सिलचाव जुदाको खलायनाय CPM बाय BJP पार्टी जायखे सेदा लायो आं बिसु BJP ओके बेलेखे आगलाय जा केस केरें जा एडिट खायगिया रांसा लायो डेभलपमेंट या रां गोबां लहजाखनि सालायबानो ओ रां रबो ताम खालाय किन्तु आबो बेले वान सिंसे कमखा सरकार कासे सिस्टेम मचलियो आ सिस्टेम म तंगै सायानि सेमानैबो केस बरलाया रमलाया या हिसुरि फुरुरिया रांसा ओसा ओसिने ओमतिनि जामु हुनि मिसो बोसक जाखा बाहायके जाखा तामुनि आबनि हिजाब ना हाजाया किन्तु टीटीए दिसिदो इंको त्रिपुरा हास्ते हापांनि कासे डिपार्टमेंट अफ ट्राइबल वेलफेयर नि कासे विंग साइसे मात्र आबनो सुनु नायखलि मान्या नाय तंलाय गाके नों सयसय नायखलनायदा आबाहेरो सुं कासाय दङ आबाहेरो चेलेन्ज खायनि बागै बग्रा प्रोजेक्ट किसु डेभलपमा बतो टीटीडीसी नि एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमिटी नि चेयरमैन बनि तुइदुल मुंबाइ तिनि आगरतला खुमलगो तो अतो आगिर खानो तावखाय खुम आगरतला रिफॉर्म तिनि 161 ता टोटल 1600 जन रजाकनाय जाने सब डिविजन लेभेल लगत लांबायनाय ओंखाय ओ अतरगनो रमानि बिसिंतै borok rok sikla bai thangya kongbai basai manthung ajimong manthung hai hini tini jamani tini dipor damchini hai jarao
buagrani logyo phaikya bini ama Rajmata Bibu Kumari Devi tongkha aro Montri Bishukatu Deborma Bahino tai MLA agin MLA Raisha Deborma tini di sini si yang pernah Jamatia yang Komol Koloi tai aw hikene tongma tangkara dong tong baikya buagra ya pharka chabi phiaba salo bi bonaikya berakhe na na to se pandangka kana jadi ini amang tino tinyai samja kai TTAADC hapangni bakhaktui siklarokno bai thengyak moi basarani nahar bungbai tipra ham hni kaisa scheme tubujagmani tini belai khatukmani pandani bisingtui Agartalani Astobal nokhlawo khorok sara doktisa eba 161 jona siklarokno auto ricksha yafarjakha TTAADC ni AARC ni chairman bubagra Project Kishor Debormani yaktui tini o auto ricksha yafarmani phase 1 aba kena phase 2 phase 3 phase 4 khai rojaknai kwbangma siklarokno tai joto zonal subjonal joto tiprasa rokno obahai sakthar mung naharai tini jugali mungo Astobal nokhla kuplung malkhung tui bak thiniwo bubagrano karibo manjakha Rajmata Bibu Kumari Devi tongkha TTAADC ni CEM Purnachandra Jamatia CEO no khobai Komol Koloi tai Montri Bishukatu Debormano khobai juda juda hoda hamkai samung tangnai lukorok belaikhe khatongjak auto manai rok borno kobokha Rajmata juak nungai auto tachalokdi bihik basa sinang wansugui ajimung khlaidi ajimung nei Come on, let's take a picture. अच्छा कि हमें अपने लोगों का लाइवलीहुड को बढ़ाना है तो ये पहले भी हमने सिकलाहम किया था और इस बार भी हम लोग आज 161 ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम लोग 1600 ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू यूथ जिनको मतलब कि उनका इनकम बढ़ाने के लिए, उनके फैमिली का इनकम बढ़ाने के लिए ये हमने पूरा शुरू किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में नॉट ओनली ऑटोज़, जैसे कि हमारे किसान लोग हैं जो गांव से आकर अपना वेजिटेबल्स, सब्जी, फिश ये सब बेचते हैं, तो वहाँ में कोल्ड स्टोरेज लगाकर उनके लिए भी हम लोग हेल्प करें। बहुत यूथ है जो टूरिज़्म में जाना चाहते हैं, आने वाले दिन में उनको पैसेंजर व्हीकल देकर भी उनका आमदनी बढ़ाए, क्योंकि सब लोग गवर्नमेंट जॉब से तो गवर्नमेंट का नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग सेल्फ ओनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। सेकंड चीज़ है कि ये ई ऑटोज़ हैं, ई ऑटो से पोल्यूशन भी नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन का खर्च भी कम हो जाता है। और वेरी हैप्पी ऑल्सो दैट आने वाले दिन में जो लोग 10,000 कमाते थे, 15,000 कमाते थे, आज चूँकि ई ऑटोज़ आया है तो उनका आमदनी मैंने पहले भी देखा है कि 25 से 30,000 हो गया। तो अगर कोई किसी का इनकम भी डबल हो रहा है तो स्टेट के लिए अच्छा है, कनेक्टिविटी के लिए अच्छा है, और हमारे जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी एक विकल्प मिलता है कि उनका भविष्य थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। স্যার এই রাজ্য সরকার এবং বিরোধী যারা আছে তারা বলছে একটাই কথা যে এডিসিতে কিছু করা হচ্ছে না বা এডিসির জন্য মানে বেকার যারা আছে তাদের জন্য কিছু করছে না এডিসি সরকার, কিন্তু আজকে এখান থেকে তাদেরকে কি বলবেন যেটা আপনারা করছেন? देखो, आई डोंट नो योर नेम यंग मैन, बट आई टेल यू, आज अच्छा दिन है, मैं क्यों किसी का बुराई करूँ? अगर कोई हमारा बुराई कर रहा है उनको करने दीजिए। मैं सबको प्यार करता हूँ, जो बीजेपी में है, जो सीपीएम में है, जो कांग्रेस में है, जो वोट नहीं भी करता, मैं सबको प्यार करता हूँ। और आई वांट टू हेल्प द होल ऑफ त्रिपुरा। और पॉलिटिक्स के लिए लोग कभी कभी बोलते हैं, उल्टा सीधा बात बोलते हैं, वो राजनीति है, लेकिन हम लोग सब त्रिपुरा के वासी हैं। और अगर मैं नफ़रत का मुकाबला नफ़रत से करूँ तो नुकसान सबका है। तो मैं नफ़रत अगर कोई मुझे करता है मैं उसको प्यार वापस देकर उनको बदलने की कोशिश करूँगा। आपने खुद देखा है कि इससे पहले तो कभी एडीसी ने ऐसा नहीं किया। हम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, होटल मैनेजमेंट खोल रहे हैं। शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, खुम्बुलुंग में एक सिनेमा हॉल भी खुल चुका है। और जो लोग बोलते हैं कि हमने नहीं किया, वो लोग आकर खुद देखें।
Kapan kata buksong buka gano tini asal tani dan nangka kong bos ngai ka kong ngai ro kanu kai bo kong BJP hasil habang ti dong ngai ini bo no sedai dong man ro bo tini nang masuk ke no kopi roka je tini mani ya masal ke sedana bagi kok panda saya abagi bujes man sai dong nang bor hamza go huni sakha buga tai je hamza lagi senango rasil kolom ke India des hamkre ini ke okonon botak piri dong Pergi kamu tadi kukcong orang yang bolo BJP parti ni pekati bunanya ni kan tangke ini BJP sodor gramin tai sodor jela ni kethalai saktamu bai rani bazar ni gitan jori hol songsa ka bikshit bharat jiram jirati kaise koksa le panda tai lukuroti seman remung samung bodang aba kira tabo hapang ni samurono awai bolai samung kangi domani nukjakha খাবার তাদের পক্ষং অন্য কারিব হাসির মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানি ইয়াক্তি তিনি কাইনি কাছে কতর সাংবধান রগ্ন চেঙ্গিরমানি লোকজাখা হাসির মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানি ইয়াক্তিও তিনি হাসতেও কাইসা এয়ারটেল মানে প্রাইভেট যে কাইসা দङ एयरटेल तो नर सेमना एयरटेल कंपनी kaisa data center tapi jora ketali tangse dugo kaisa data tonani nango kebang je information aro sturu batri tongo data center no apa kaisa library hai abno tini goi jongkha tamsare phio girjakha agotala ni chan maribo bharti airtel limited ni data center aro khlaijakha ke abo hai data center belakhe nangmani borok ni kahamni baginyai je गोबां मा tamsai information to obrongno khati tono tai amno safety toni abun bangyo obahai bo belai nyangmani tai army so komo borgar chaikri bo mannai samu mannai montrokra amno tini phiogi rekha amno kaibo tabuk no kok tama sokai ke je tini sari damba jorabono aro agotolani hapania international fair ground songrakha industries and commerce মানে সামুতে বানিয়া তে শিল্প মেলা বানি বানি নো মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানো চেগে রেখা গে চেগে মানে বিশিংতৈ আরো যে ইন্ডাস্ট্রিজ नि गोबां स्टल फैबाय सामनाय याक बायसानाय मेसिन बायसानाय आबहावायाव बानि ग बानि नो माननाय बाय खातो बायजा हाते लोकरो अथाय सकार बहिया फरका तो के पुया बायदि जे एयरटेल नि पार्टनार सेगिरनि आबनियागलो इंडस्ट्रिज एंड कमार्स नि किताबफोर কি ডাটা সেন্টার এখন আমাদের ত্রিপুরাতে সরকারি দপ্তরে বলুন আজকে আমাদের সরকারি দপ্তর আমাদের ক্যাবিনেট থেকে শুরু করে ডিফারেন্ট যে ডিপার্টমেন্ট আমাদের ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিভিশনাল ইভেন 3 টায়ার পঞ্চায়েত পর্যন্ত এখন আমাদের উইদাউট পেপারে কিন্তু কাজ চলছে তো এত বড় একটা মানে ফিল্ড তার জন্য তো কোনো না কোনো জায়গার থেকে তথ্য সংগ্রহের একটা লাইব্রেরি তো থাকতে হবে তো এটা আমাদের জন্য যেমন প্রয়োজন আবার এখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও আছে অনেক ত্রিপুরাতে প্রচুর বাড়ছে ব্যাংক প্রচুর আসছে এই ব্যাংকে গিয়ে আমরা যখন বসে থাকি দেখবেন যে সার্ভার ডাউন বলে অনেক সময় আমাদের সমস্যা হয় তো এইগুলোর সাথে কিন্তু যুক্ত এবং ই কমার্স এখন একটা সাংঘাতিক বিষয় দাঁড়িয়েছে ই কমার্স যে কোনো জায়গায় যাবেন সব ই কমার্স ছাড়া কোনো কাজ হবে না এবং সামাজিক যে যোগাযোগ যে মাধ্যম সেখানেও এটার দরকার আরেকটা আজকাল খুব শুনি আমরা ক্লাউড সেবা প্রদানকারী ক্লাউডটা কি একটা ভার্চুয়াল যে ইন্টারনেট একটা ভার্চুয়াল ইন্টারনেটের সেখানেও ভার্চুয়াল সার্ভারের কাজ করে এগুলো একটার সাথে একটা কিন্তু যুক্ত আমি সহজ সরলভাবে নিজে বোঝার চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে হয়তো আমার থেকে আপনারা আরো বেশি বুঝেন কিন্তু আমি আমার যে বোঝার পর যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটাই এরকম এবং এতে করে
যে তথ্যের যে সম্ভার সেটা আরো বেশি, যার যত বেশি থাকবে তত সেই ডাটা সেন্টারের তার প্রয়োজনীয়তা বেশি থাকবে। আবার এখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও আছে অনেক, ত্রিপুরাতে প্রচুর বাড়ছে, ব্যাংক প্রচুর আসছে। এই ব্যাংকে গিয়ে আমরা যখন বসে থাকি দেখবেন যে আজ সার্ভার ডাউন বলে অনেক সময় আমাদের সমস্যা হয়। তো এইগুলোর সাথে কিন্তু যুক্ত। এবং ই কমার্স এখন একটা সাংঘাতিক বিষয় দাঁড়িয়েছে। ই কমার্স যে কোনো জায়গায় যাবেন, এক জায়গায় এখানে এসেছিলেন কিরণজি জানেন বিষয়টা, যে ভারতীয় এয়ারটেল ওনারা এখানের মধ্যে নিবেশ করছে, 200 কোটি টাকা নিবেশ করবে। এবং এই যে এয়ারটেল যেটা ওনারা এখানে আসছেন, এবং এটা আমাদের জন্য এই যে ডাটা সেন্টার নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে প্রথম। এখন ডাটা সেন্টার বুঝতে হবে, ডাটা সেন্টার এখন এটা ওই গুলবাজারে বসে রইলাম আর বটতলা বসে রইলাম, এখন ওই ব্যবসা আমি ওই আগের মতো এই অবস্থা নেই। এখন বটতলাতে, গুলবাজারে বা কোনো মুদির দোকানেও যদি বসেন, ওই ডাটা সেন্টার কিন্তু সব জায়গায় লাগবে এখন। তো ডাটা সেন্টার যদি থাকে, তার মধ্যে সমস্ত তার যে প্রসেসিং করা, তার যে সিকিউরিটি রাখা, সাইবার সিকিউরিটি রাখা, এখন তো মডার্ন যুগ চলেছে, এআই চলে এসছে, 4Gর জায়গায় 5G চলে এসছে। এখন এই সব মিলে আমাদের সমস্ত জায়গায় এখন এই সমস্ত ব্যবসার সাথে এই ডাটা সেন্টারের খুব প্রয়োজন। আমাদের এতগুলো অফিস হয়েছে, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের এখানে পেপারলেস অ্যাক্টিভিটি হয়, এবং ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যেখানে অফিস হয়েছে। আমাদের স্টেট অফিস, সমস্ত ডিপার্টমেন্ট, সমস্ত ডাইরেক্টরেট, সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট, সাব ডিভিশন এবং ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, কোথাও আমি সাব ডিভিশন অব্দি হয়েছে। তো এইগুলো যদি করতে হয় তাহলে আমার ডাটা সেন্টার লাগবে। ডাটা সেন্টারে যত বেশি শক্তিশালী হবে, 1 মিনিটে আপনার 1 সেকেন্ডে টিপ দিলে তার ইনফরমেশন চলে আসবে। নলেজ লাগবে, নলেজ ছাড়া এই কমার্স এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে নলেজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। গতানুগতিক ব্যবসা হবে না এখন। আমার যত বেশি নলেজ, তাহলে কোথার থেকে আসবে? ওই ডাটা সেন্টার যত সমৃদ্ধ হবে, আমার হাতের মধ্যে যে মোবাইলটা থাকবে, কম্পিউটার থাকবে, তার মধ্যে এক টিপ দিলে আপনাকে নির্দেশ দিয়ে দেবে এই জিনিস আপনার করতে হবে। বাকি নিজের ব্রেইনের মাধ্যমে সেটাকে নিজেরও প্রসেস করতে হবে, যে whether I will go ahead. Kamali tadi kucing orang punya naiknya Airtel ni data center cuma ni apa dia belum kan tahu orang apa dia ko namun te bania ter ni mangki. Hari ke tahu kenalayan je CPI ni di prasar bede Tripura Pojati Ganamukti Porishad. Borni fil nuisi tham obo kendra komiti ni Kothumung Panda Somberon. Ini agak kalau dirondong untuk sekarang kayak punya susah arah Kothumung Panda, tapi bonotinya punya banati salahnya Ganamukti Porishad ni thine kalau muncul kalau Panda susah agak tahun hall bos kan. Oke, apa yang Pandawo ini baik mantap baiknya LPG terus kawan tokoh sipin khas tampang via GM PD Presiden Sekretari Tongo Nengkol Jamatia Rasaran Development Oke Program Development Sangro tai baik mantap baiknya Politburo ni adong awang gagai patani dilini baiknya berindah karat bos haka tulis dorsoko Enggak, kamu ka 1940 hai kota Tripura Adivasi Adhikar Andolan Itihas yang মানে জনশিক্ষা আন্দোলন শাসন নাইকা ইনকে ত্রিপুরা ও যে ত্রিপুরা সারকনি ও হানিবা সারকনি আন্দোলন সেখা দশর দেবনীতি ফাংবাই গণমুক্তি পরিষদ ত্রিপুরা সারকন রোংখাই মানে বিসিতি বরনি মানথাই দি নম থাংনানি জবা তিসাজাকা বকক সিজাকা তিনি ও ইতিহাস রং বেবন সকমরি খিবাইকা খাকলাই মানে
राजनीति खालामनायनि बिसुंथि बिजेपि सरकार खामानि यागलो हारि बसारनि संबिधान नि जे मान थाइरनो खसर रजागैया ताई आबुनो बायथांनि अधिकार मोथांना बागिनो जबा खानि बागि जतन थानसां नांनाय जवाब हायनि नै कबखा इंगाय पांडा कौना थै सीपीएम हासे तां फांजि तेन्द्र चौधरी बाहिनो बीजेपी सरकार खामानि यागलो हास्ते नि लोक संराजनो सीमालंगो फबि खिबका हिसाका ताई सीमालंगो फबज गणतन्त्र मोथां बायदि के बायथांनि अधिकार मांगला बीजेपी बायदि प्रमोद मिलुई एडिसिनो लुटपाट खलाइका रांसा लाइका आबादके थाका ताई कक्सिल जाका जे तिप्रासा रौनि जय सयसे हामक्राय सीपीएम नि मल्ल सिंना आगि जे सामं खलाइका आबलो ताइसा मोथांनानि बागै तिप्रासा रताव थानसांनानि नांनाय नेबो बकबखा पांडाव कगनार खा गणमुक्ति परिषद नि हास तांखांग्रा सरदेव बर्मा कास्टनरे जगते ताइ सीपीएम नि रक के सम्मेलन किनि आरो टाउन हल बानारवती हिसाबको अरब ककमा साफिया इंकाय नाजी इनि गणमुक्ति परिषद नि बसे बल फाइलाव दसबासि बाउन बसकांगो ताइ खनाय হিন্দিভাষীদের একমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এই হিন্দু মানে আমাদের অনেকেই যারা হিন্দু বা সনাতনী সে হিন্দু না তাদের হিন্দুত্বের সাথে এদেশের প্রকৃত যারা হিন্দু ধর্মী তাদের ধর্মের সাথে তাদের হিন্দুত্বের কোনো মিল নেই তাদের স্লোগান হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্তান এই आप ही समाप्त करते हैं। ये पॉलिटिक्स का जो मौका प्रस्ती अपॉर्चुनिस्ट सेल्फिश पॉलिटिक्स है, आदिवासी युवा युवतियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके जो पॉलिटिक्स है, मेरे प्रिय साथियों, निश्चित रूप पर इस भारी सभा में उपस्थित करके आप स्वयं जवाब दे रहे हैं और नहीं कभी नहीं हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे तरफ से। तामनाय लामा तंसा खने करा रबाब खने निजेरा समस्त सम्पत्ति एडिशन सम्पद दिने तामनाय लोड खाइए अराय खाइने सारा कोनो सामुं नाखा मंसा सामुं दिने अजागा करे ता कोनो अबाहायके दिने चलिमिया अथच दिने बबग्रा ताम साकाबा नो कम्प्रोमाइज दिने तामने बागै नो कम्प्रोमाइज बीजेपी सरकार साइदों बीजेपी सरकार तंसा रोमान स्क्रिप्टिया तामने बागै कम्प्रोमाइज खाइतों बीजेपी सरकार तंसा एडिसी रांगमन्या तामने बागै कम्प्रोमाइज नंजा तिप्रासा एकड़ तिप्रासा चुक्ति 6 मास से बिसिङो कार्यकरी खानाले कक दिनै तामने बागै बहुत विषय में कम्प्रोमाइज खाइए दिनै तिप्रासा चुक्ति कार्यकरी खाइमेल्या नों तो साइटआवबो आं cannot give up आं कम्प्रोमाइज खाइया किन्तु दिनै बीजेपी नि तरफ থেকে সরকারের तरफ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর तरफ থেকে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা যত সামান্য সব বিষয়টা তিনি ডিনাই খেয়ে পাত্তা ছিড়িয়া উড়িয়ে তংখা আগুনে পড়বে না তাম খাই তামনে বাকি কম্প্রোমাইজ যেখানে সরকার সাইদঙ্গ তিনিও দেখাব এই সমস্ত কম্প্রোমাইজ কক সবই নো কম্প্রোমাইজ কক সবই নিনে ব্যক্তি স্বার্থনে বাগাই नों दिनै कम्प्रोमाइज खाइदङ नों नायखाइदाबो नों मैया ताकुरा बुखरा एवं तब लास्ट एडिसी इलेक्शन बसकांगो तब वन नोटिस सुलगान्ति साकाप तिप्रासा मुख्यमंत्री कक साकाप अरे तिप्रासा मुख्यमंत्री निनै बागै नोंया 2023 तब कोनता पक्षनि तंखानानि कक तंगनि निनै राष्ट्र
Khabani Dagde Bukukchong Obongke GMP ni ko tini GMP ni bakati je brinda kara thajak bo hanyo je rajowo BJP rok belai kheno nini ani rajniti khlai tongo obai kono kono thanglagia borok bormi manthai manya nei tai LPG Tendrachuri bo khorang tisaka je Agartala ni town hall no Agartala town hall no kintu Prasad Mukherjee bumung khlai khibjaka Prasad Mukherjee hall abno CPIM সরকার ভাবি গাকে টাউন হল খাই রিজার্ভ ফিনাই হিনি দgo তিনি কক নার খা গায় খাবদাতে বুকসং আন জাবুক নি কক মাও গাকাই অবাহাজেন পার্টিনি প্রোগ্রাম খালিমানি বিসিঙ্গ তিনি নুকজাখা IPF তি বাহানি কসু ফান্ড সে ফেমানি তিনি করবুক নি তিনি IPF তি প্রেসিডেন্ট বগি রড্রিয়াং নি কামিনি লুকুরক 33 নুখুনি না ang sayo ni kakay IPF tini korbugo borok joini bahani manka sino tai kusu khorang kotor khelo salakya manjak khamodri shuklasar noatia te agini ML Sindu Charan jamatiana khobuya jura adogro IPF tini bukhati bahani tini kusu kotor khlaino borok ko manjak mani borok buruk lagia borok gai joini bahani manlaika hai ini kusu khatung lajar IPF tini mangkli sini apa hai sokoy tongo omno pulna ni tini especially IPF tini mangkli rono ma program hinai omno nai edi awni aglo borok dusbang kha omno kisenoro bujlai Diprasani mantai sukai mainake Yemen disi yakaroi Sorogo khonai Diprasani andoloni bagai IPF dino sawagi 2018 mo Diprasani kok saimiake Sorkalo tamo khaito ongkhori phadi nei Tibutlan khado IPF dini kotor MLA hote minister hote nor Tibutlan kha dini sumnugo 7.5 বছর 2 বছর জি এদিসিনি জাগো সরকার কয়জন এমএলএ নিজেনি দাবির বাই হলে কয়জন রিজাইন জমা মুখা এমএলএ এমডিসি ত্রিপুরাসানি কোনো সায়াকে রিজাইন নাই সরকারনি অখনাই অঙ্কয়া নাবলে আবনো নর বুঝি দেখাইছে বিসি কক সাগলা আগামী দিনে ননি ফান নাঙ্গো ননি আশীর্বাদ নাঙ্গো ও আইপিএফ দিন তাইবো গথাং কুবুই সাল হাইকে जों सारना बागै नरक न जों ताइबो लगि नांगौ आशा खायो नरक ननि आशीर्वाद ननि फान जों रुनाय ननि जिनि साया बुलुबि तंखे नरक खा कोना गरै खुला बाबे जतन बायनो दरजा खुला नरक जों बाय कक सारना बागै तो आसे कक सावनो जतन गाहाम गोरोंखे मिटिं फाया सात जिनि सात आसुजा तंगो बनि कक खनाया सार नरक ता कुदलि हिनै नं थानि आं हाबजुत खालायो Oke korbuk ni Pronoy Tripura IPF tini bo kusu no bo youth IPF tini Vice President Pronoy Tripura bo Open Channel Sekar Tripura Motha Party no bes kangi isyo jidia tapun aja engka korbuk gam saya tam khlai tini engka korbuk gam saya no tini IPF tini President bo Girodrian ni kami no 33 nu khuni 80 voter Tripura Motha bahaya bana rom lai ini IPF di panda ni ngono joraono ke IPF dia kare ni bhalika baksa BJP ya kare bhalika ke oke asama paino IPF dia kare ti Tripura Motha ni Secretary National Development ya kare Bidul Mumbai te Tripura Motha ni ko arte MLA tong sonje mane Tripura borni ni mantap Mumbai tini bana rom bhalika Tripura Motha West Maniko Dewan di sini Bacan Parawo Gakay aru koro borno lam sunya ka MLS kunde mane Tripura tai tongkha YTF di President Topon Debolma Korbuk Block Committee ni President Hiron Tripura Secretary Bishal Debolma tai Molita Mohun Tripura
rok karena jadi tini akor buk am saya no IPF di jesek di profesional sekha oke joining duno joining na hari jauh puruka challenge 29 জানুয়ারি 2026 দেড়বো মাসানা বছরে চিনি ইমোচুং তাবো জেন্টা তুইসানি যে পঞ্চায়েত গ্রাউন্ড जों আসুগলাইজা যত বাঁচালাইজা তাবো চিনি মাথামের কারণ বল ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি 33 ফ্যামিলিনি 80 বুতার ব আং তুমানিয়া ব ইচ্ছা খাইয়ে মহারাষ্ট্র হামজাগৈ বক তিনি ইজাগো তিপ্রাসা দফানি যে অধিকারনি বাগৈ जों नांकुमानि जों चबा बा आंदोलन मा खायनाय भबिष्यत प्रजन्मनो रक्षा खायनि बागै बिनि बागै बं चिंता खायो जे तिनि फायमानि बिनि बागै आं बना प्रथमे हामबाय जानगो एवं बंनो जों फाय काहाम स्वागतम वेलकाम जानगो যারা তিনি 80 ভোটার এবং 33 ফ্যামিলিনি যারা ফাইনে রংনো যত চিনি বুবাগ্রানি তিপ্রা মথানি যে ফ্যামিলি ও ফ্যামিলিও বড় জয়েন্টমানি বাগৈ जों বরনো খাকা হামিয়া পারো দ্বিতীয়ত অংখা নক যে তাবুক তাসিং কিছু হানা খানাকা চিনি মামা শান্তরাম রিয়াং বো নিজস্ব বিনি বুকুবাইনো বো ঘোষণা রজাক যে 33 পরিবারনি চিনি 80 ভোটার বিজেপি নি বো তংমানি ইয়াহানা আইপিএফ নি তংমানি ইয়াংবা আইপিএফ নি তংমানি মো অন্যান্য ববে অন্যান্য সাং বুরুক সুমানো যে 12টা ফলস মিথ্যা কফি তাতাল বাকি অনেক কিছু সাই মানো কিন্তু মো বাস্তব বসকাঙ্গ বাসা যাক বড় अब आं बहिमिया नों बहिमिया बास्तवले बास्तव न किन्तु बरक तामनि फाइका बरक नाकि निनि तकसामासाना लुबुङै फाइया वाक्सामासाना पुनसामासाना लुबुङै फाइया बरक खोथों दोंसारि गांसानि लुबुङै फाइया बरक तिनि अर फायो जाति दफा चिनि कलगै तंखा ब महाराष्ट्र न लगरिया खेले चिनि दफा कमर नाइखा ओ कमर मानि থেকে बन रक्षा खाइनानि बागै চিনি ও হাসাখানি কমন লেখা চিনি তিপ্রা সারক আবনো বড় ওয়ানসুগুই খুব গভীর চিন্তা খাইয়ে তুমি আসামি আংখা বসাও বাইগিনা আং তুমি আসামি আং তো হা ব ব্রেকে চুং বচিনি হানা লারে মানে চিনি অধিকার ন চুং মাইনাই আবু চুং ওয়ানসুন নানে হিনে বুং ব নিজে আনো সাহর হংকে কাজে বড়নি যে ওয়ানসুং কাহাম ন আং সম্মান রুও আগামী দিনও বড় বাই চুং বাকসা খাইনো চিনি বুবাগ্রানা লগির গই जों आंदोलन बुबाग्रा जखन जे समय आंदोलन दिंगो जों आ आंदोलन आ चबाओ जों सत बाक्सा खाइनो जों थांलायना अ जागा मानजाखा चिनि प्रेसिडेंट हिरण्मय त्रिपुरा बरन गोनां भाइस प्रेसिडेंट चिनि अमो बरन गोनां हामसिं रियां चिनि बरन गोनां चिनि अरनि सिनियर लिडार चिनि भाइस प्रेसिडेंट चिनि अमत नगेन्द्र उच्चय चिनि जुनालनि भाइस चेयरमैन तंगो मल्टा मोहन त्रिपुरा ब्लॉक वाईटीएम नि ब्लॉक प्रेसिडेंट तंगो चिनि तपन देबबर्मा चिनि मोस्ट सिनियर लिडार तंगो चिनि सप्तम किरण जमातिया प्रणब शंकर त्रिपुरा तंग चिनी करबुक बिसिनी चेयरमैन और भाई मानजा खाइजा विशाल चिनी यूथ एवं तट ताजा चिनी और एक्टिव लिडार विशाल देबबर्मा भाई मानजा खाइजा चिनी तंग और गोबांमा ताइबो बुमा बदल जरा भाई मानजा फाने जत और साखी हिसाबै और आंखौल जत नुहुरियाबा छिरेन आनी आंखों छिरेन तंग चिनी पितार तंग चिनी जत चिनी खतेन्द्र देबबर्मा मोस्ट एक्टिव लिडार चिनी वाईटीएम नि अब आगे सामन खाइजा ताबो समय बाक्सा खाइ तो যথেষ্ট জন लगे रही तो इनके जत और दफानि बागै जरा आंदोलन फाइनाय आगामी दिनों जरा जों बाक्सा दफा बाय दफानो जों लगे रनाय बुबाग्रानो जों लगे रनाय हिनै जरा फाइनाय रनबो जतनो खुलुम या फरे आं और पाइखा जतनो हामबाय खुलुमका Nadi khamel kase bukuk chong obo ti pramotha 33 tu kumi 80 butar man khat jenta teisawa tabo yang IPF ti rong bhai joi tamoni yang hingo noro sadia orong ke ba sadalia orong ke IPF ti rok joining man khat jotoi 106 kumi 252 butar nei borok saka aro korbuk arti blok ni vice chairman pranab tirpasonyo tong baikha Tadi awal tu bos kan di selection tu ye kusu hom tu yang tu ni kok tu mah. Pergi ras di kok tu mah tu asma accident di kok bosakan atau accident di mangkli banyak tonggo accident yang lain mana sekarang tak kisah Roman script sampai ni kabu bos kan ni madung ni kusu madung ni je examination pori siapa purwo
Education ni Chairman by Malayan Chairman kati asa Malayan ya gulo Chairman belakin positif kok saka tan hiba chini amani kok boro so saya ya lagi rumah skill nang ni dabi kiri mani lukurong ni support hanka lukurong support kan ke abo ni thang ni sabai mani kok no video khai dili orang tu ni boro video khai hola ya kha tia sa bro bahio aro tong jemon hamolo jamatia tia ni central GS tai ano kai bahio aro tong kha tia set ni de tahu vice president bong beto John Depolma gai tong bacha aro tai kumni adong ro bahio Monish Depolma ke Tom Depolma sung ro bahio dia set ni kaum komiti du adong ro bahio thangi mandak mani जों दिनै CBSE बोर्डआव फाय जों सेकेन्ड अमन साहानाय जों दिनै दिल्ली जराफाय रमान स्क्रिप्ट लिरनाय चेयरमेन बसाका जे हाइएस्ट इम्पर्टेन्ट रमासा बर'वानो बाट जोंनि मेसेज अमन क्लियार दं जों TSF साथारि गासै जराफाय पाब्लिक दं रमान खुसि जोंनि रनि बागै स्टुडेन्ट फोरनि मेरला फाय सो उसनाने सालो जोंनि रनि सापर्ट दं जों मुभमेन्ट दं हाय जों सेक्टर CBSE बोर्डआव फाय निरनि बागै so जों मो मालाय and we are hopeful our result positive नंगा हायफोर जों स्टुडेन्ट्स दे पाब्लिक न कोइनाय निरनि सपोर्ट हामजाक मा जों नांगै ते रय थगिनाय जिनि कोइ अमन ओके जोंनि बरम गोनां सार इयाव मा इमप्लिमेन्ट सिनायाव फाइले एग्जामाव आमति देन साइडाव गाना दं नायि बन्द साथा बनि जे पावर दं सार इमप्लिमेन्ट खायनो बो ट्राइ खायनो बाट जों हपफुल अमो दायथिन हंगानो Kabar data buku cong Press Information Bureau ni gotong kaisa Press Information Bureau ni berkati nyai tini kaisa awareness panda songjak mani bokok tuma kasika tini kok tumo aro Press Information Bureau ni to Agartala branch botongo ge abun yaglo bor berkati kaisa awal murujak panda bo songjak kha kyo Press Information Bureau ni berkati oro je lukurok do besok hojak tangan yang obrotino sajakka tabukti jawa sisau tangan bagi besok information tangan yang awal kemma berek যেমন কেন্দ্র সরকারের ফ্ল্যাগশিপ স্কিম বিকশিত ভারত Jiramji tahu the government ni kamu skim rono saiman mani seraite beri rokni bomahai boni man mandatong bonde matram besamuni 120 pemana rogei lukurok ni bisingo sisa mongpan bagi kini Bharat Sarkar Press Information Bureau Agartala branch sakamui Agartala press kabo kaisa bartala mongei koklam panda songsar laikya ara phekjaknai kakjak Tripura sanani lukurok sisa mongkhlai rani sakawo phanbok singka Assam Rifle ni DIG Brigadier Nishan Chandel bosaka desno juda lamati kebel khlai ni bagi desno kebenai phan tai juda des ro sikla rok no target khlainai sainao tai borni bisingtui phekjani mani rok yaktun khlairo borno phekjani kloi nai desno norm khlaio awi sikla rok gangke obroti nei sijana nangsugo bahiki phemru man abrong saikhnarga প্রতিপ্রচলনের মাধ্যমে উদ্বোধন आपका सबसे पहले ध्यान जाता है युवा पे या आपकी जो पॉपुलेशन जो कि ड्रग एडिक्ट्स वगैरह हैं प्लीज रियलाइज करिए कि जो आदमी ड्रग एडिक्ट्स हैं या जो एंड में हैं वो तो लास्ट स्टेज है ड्रग्स की जो आपके ऊपर काम शुरू किया गया है या जिस तरीके का एक किसी ने प्लानिंग बनाई है ठीक है उसका लास्ट है कि आपका आदमी या आपका ब्रदर या आपका बेटा ड्रग एडिक्ट बना है ठीक है ये प्लानिंग बहुत पहले से शुरू होती है
अब जब हम इस देश की रक्षा करते हैं, हम किस चीज की रक्षा कर रहे हैं? हम पहाड़ों की रक्षा। आप अपने यंग ऑफिसर की बात करते हैं, मिलिटेंट्स के साथ फाइट करते हो, आपके यंग ऑफिसर की डेथ होती है। तो युवा वो भी है, और शायद जिसको हम मार रहे हैं, जो मिलिटेंट है, जो दुश्मन का फौजी है, वो भी युवा है। तो याद रखिए, यूथ में काफी एनर्जी होती है, इंथुजियाज्म होता है। अगर उस एनर्जी को आप सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो आप देश की सेवा करते हैं, और आप गलत जगह इस्तेमाल करते हैं तो आप मिलिटेंट बनते हैं। ठीक है, जिसको हम मार रहे हैं कोई बुढ़ा आदमी नहीं होता 45-50 का। हमारे यंग ऑफिसर जिनसे लड़ रहे हैं वो भी काफी यंग, काफी फिट लोग हैं, लेकिन वो रेडिकलाइज हैं। इसीलिए आपको यूथ की इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है कि यूथ को कैसे टारगेट किया जाता है। नशा किस तरीके से चलता है आप सबको पता होगा कि नशे में पहले लगता है चलो एक बार एक सिगरेट फूक देता हूँ या फूक देता हूँ, पहले से ड्रग ले लेता हूँ, फिर धीरे धीरे फिर ये एडिक्शन शुरू होता है। जब आपको ड्रग्स की आदत पड़ जाती है, फिर होता है कि हाई क्वालिटी ड्रग लूं। फिर जो आदमी आपको ड्रग इतनी आसानी से दे रहा था वो कहता है हाई क्वालिटी ड्रग तो महंगी लगेगी। फिर वो महंगी ड्रग को लेने के लिए आप क्रिमिनल बन जाते हैं, फिर आप दूसरे क्रिमिनल वाली एक्टिविटी करते हैं कि आपको ड्रग मिले। तब उस आदमी ने अपना एम अचीव कर लिया, उसने हमारे देश का युग बिगाड़ दिया। तो प्लीज रियलाइज करिए कि एम कहां से शुरू होता है, कहां तक पहुंचता है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये ड्रग्स इंडिया में ही हो रहे हैं और पहले कहीं नहीं हुए, देन यू आर वेरी साइडली मिस्टेकन। ओके, चाइना के ओपियम वॉर से स्टार्ट हुई थी ड्रग्स। ब्रिटेन ने कहा था कि चाइना को ओपियम ट्रेड करना ही पड़ेगा। चाइना ने मना किया 19वीं सेंचुरी में, उन्हें पता चल रहा था कि हमारे यूथ खत्म हो रहे हैं, तो ब्रिटेन ने अटैक कर दिया चाइना पे। ठीक है, ये हिस्ट्री है ओपियम वॉर्स की। तो आपको रियलाइज करना चाहिए कि जब कोई ड्रग्स की बात करता है तो देश को खत्म करने की बात कर रहा है, देश की कौम को खत्म करने की बात कर रहा है। कई जगह आपको ड्रग्स नहीं दिखेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया में ड्रग्स दिखेंगे। आप साउथ अमेरिका को देखो, अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, कोई भी स्ट्रॉन्ग आदमी जिसके पास एक बड़ा घर है एक कॉलोनी में, या उसकी पोजीशन पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खामानि दाखुले बुकुचों जरन को पांदे पाइथे बुखागो तांगरो कैसा थुंगमुं बानाबाटी बनि कौर सावो ताबक थुंगमुंगो कैसा चासमुंगान जाति निको माने चिंति पाथानि हाइने चासमुंगानोखा मास्टर्स एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया MAF di Bekati Songjaka 46th National Masters Athletics Championship of Phil Bridgidog Bosong Berani Master Athletics Championship Obo 28 तारिख दिसिमि फेब्रुवारि 1 तारिख 2026 जरा o खेला चलि दङ आरो नि बिसिङावनो बर' मुंदांखा चन्द्रशेखरन नायार स्टेडियाम University Stadium Jagabo Thiruvananthapuram Oboke Kerala. Okay, or one of Tunina Isini Hasteni Hazala Litan the Burma Bohai Bini O Athletic Batungo Medal Manjaka third position. Boy Kisha Cocker Hone Taminba Bo by Cockhamper Tabak Simon Tomo Boni Tabak Tungani Jora Pai Drop by Okok Makahambo Puya Sahor Gramani. Okay, Kanayan Bikugo. Hello, Tahulitan. Kalian tongan itu? Aja, donung je tabu athletics gimana ya? Aku mau dino tangka, tapi tamu jadi kasai kena lagi. Oh, jom kipuran itu warna di kasai cari ko. Kayak saya cari ini jangan event ka, ada tiga tu cuma ni, kayak hari saya coba arambung kali ni. Get some participant or any kind of those fishing go third position. Third position. Over the game nung? Over event toolbar. Toolbar. Tama po mana di mana na jam berapa? Jam dah. Abo kaisa wah itu abo abo baik. Oh, acara wah sungunya ai mani, kucu cakap tu ini. Kan yang third ke sakang ke, tamu mangkam medal. Medal ke bronze medal. Bronze tu kata na. Highest ke sabung ka, first ke. Sabung ka Tamil Nadu ni. Tamil Nadu. Second apa? Second ka Manipur ni. Hah? Manipur. Manipur.
আচ্ছা থার্ড থেকে ত্রিপুরাংখা ओमफ्राय नों खाताय कन्या कुन जागाव पार्सल खायनाय कोता आम तारै खानानै जौसा फुंनि 7टा समाय हायजाम नों तो हायजाम सिखांगो मानो आरो बाहाय यार मेन इजन हायजाम याव जा अबहानो मेन खायमान बोल मा खादागो दा कक्रै पुइला ब्रोन्ज मानि फानाव तिरपन बुकु मुखांगो मतांलाका न थुना थानाय खरब बोसो जों त्रिपुरानि खायमान खारो तो 36 जन 30 जना abo bomhai hanyo public student joto da gadalrak na nongni base simi public boys hisabe simi yang sakol je joto tombayo boys hisabe all tripura no ita obo selection nongoi ta pore selection marai sekata tripura ni tabzo de nong saima mani tai sab sab man khana niya to mangkha mitali japna kay Niton Des, Shepherd Bottom, kay Chana Radagom. Kay Tinimangka, di Tonda, kay Ang Mangka, kay Teresa, Chana Radagom, kay Tintek Chana Radagom. Borok jotoro jan jaja ko event ndlena. Mone joto jar event man khata. Borok ni bisingo ke gold medal to tong kebo ai je mane ro bising তিনি খাই ব্রোঞ্জ তো দুইটা গাই সিলভার একটা আচ্ছা ব্রোঞ্জ দুইটা সিলভার একটা খাতা গাই যে নং নি কোর্স থাকলে র বা যে লিড খাই থাকলে র বড় কাম খুশি জায়গা না দেও না নাই তো বড় পেমে তো খুশি না গাই yang semua haktar mampu kita sini sorry dah buat hanti yang kita cuma kayu khana dah ini cuma jodoh matter mana ini apa saja. अच्छा kalau abul bagi mau kemana coba itu? Satu lagi. Dah gay kalau kita hambai kah hamya paro ini kelate bo tatung tebo medal mandutung asulun macam tu? Hambai. Dan kok salai ke master legend deparma bo bisibungo khela kaham tungo tai bo medal bo mamugo oke bo hai man bo kha atletico bo mia tini ka ke wa kolok bai bahari je jump promani abo bo ko mankha ngai khanang ka kai hai jump ngai jon pai kha go phajelu bo ham kai sambutan go thangai salkia sekang 20 तारिखआव ना नक दुकान खामदोंमोन याव बिसाम बन्जो बखौ खरकसा बरनो फ्रिज पाइरिखा 19 लाम कन्स्टिट्युएन्सीनि त्रिपुरा मथनि ब्लक प्रेसिडेंट बुद्ध देव बर्मा खाबाय তিনি তা মুসুবা ফাইকেনা ও জাগাও বেলায় হামবাই থানায় 20 তারিখ জানুয়ারি সিনি বুকুক বিশ্বরানি মনে দোকান খামাই থাকা বন খানাও आंरो फाइजाक किसुटा आं बनाफोर फाइनान्शियली सुबाय गालांजाक 22 तारिख आं फायो बने परे आं कग्रमानि दङ कारण बने दुकानो अराउंड 3 लाख एबाबनि बने जे प्रडाक्ट दं माने माल्टीपार्पास एंड ग्रोसारी अब अलरेडी केबा कारा हर बा सालो बने दुकानो हर उइनाय दुकान खामाय थाका बने बागै जों साइमानो इमाजिन मा खायनाय जों हायगाबा जों मावान सुनाय जे बरक जदि एकटा लायबिलिटी लाइफ चलि दङ दुकान रैनाय बरक डेली बंनि लाइफ चलि दङ अमुक सानत्रासि जारा खायनाय रक बन सगै कालांमानि परे बने दुकाननि साइं थामायके खामै प्रीतम देबर्मा तार बन पिछने साबो खायकाबो तो जों साइमैया बरब पुलिस इनभेस्टिगेशन खाय दङ आरो किन्तु आफोर कग्रमानि दङ फ्रिज तो बिबां खामै थामायके बने गे सिनि खरकसा बरक बिजनेस खायना गोरों बिजनेस खायमाननाय मनो जों तिसाना नांगौ बनि फैमिली उपार्जन बाय बनि फैमिली बनि बुसाबुतैनि जे पढ़ाशोना থেকে आरम्भ खायनाय যত দৈনিক জীবনো যে নাংমানি আবো অমবাই বন লাংमा চলি दं बन बागे आं बनो साका आं फ्रिज कायसनानो रुफायनाय पायि नों दा कापदि ता आबंदि बखा राखा दंदि जों जे मानसाक एमएलए एमडीसी जे माने रक बरबो चुबा फायनाय
आं सागा नन चुबा फाइनाय और अरन पंचायत चेयरमैन दङ बनकुमार बे अलरेडि कक साजाक दा रनजित साबजनल चेयरमैन साजाक चुबारि बनो कायसा बिजनेस खायनाय गाहामगा खायनाय रंनो के जों चुबानो नांगौ 10,000 नि सारा 3 लाख टाका बरक खायका बनो तिनि आं दिनै बिसरानि ताइ सिनेताखौ सनजितनो बरनो आं कायसा फ्रिज फायका बरनो कक जाक दंमाबा मनबागै आं दिनै फाइसक बाजाक मो अमरेंद्र नगर बीसी विलेज कमिटी आमतली गुलागाती कन्स्टिट्युएन्सी बृषकेतु पारा हायका बसंग दुहराम 3 नंबर वार्ड अमरेंद्र बीसी ने एमने मो पार्ट गाके आमतली गुलागाती कालायो एडिसी अंके एवं असेंबली के तागारजला कालायो संगति ना चुबाना तो कोनो एमडीसी एमएलए आबुनि पगिया मेन तो सिनि बरक नि आई बखावो तंग नांगो चुबानानि बागै दिनै आनो चुबा थानि अनेक बरक चुबा होइना आं दिनै अनेक चुबा फाइमानो आनो चुबानाय दङ दफानि बागै चुबाना बागै आनो चुबानाय दङ आइनो दिनै आं चुबा फाइमानो अलरेडि बुबाग्रा तो चुबाइनो दङ आनो जे जागा ताव बुबाग्रा प्राय 10-15 बान 3 रहनाय जे जागा 3 करै आरो 3 बाग दिनै बुबाग्रा चुबाय दङ मनो सिनि नाहार मुंगा ताम थांजा ताइ चुबामु अमुल तिपारा मथानि नाहार मुं ताइ बुबाग्रा नासिकमु सार ब्लक प्रेसिडेंट जिनि सार बुदत न बेलेका हामबाय मारो बानि खा खामानि जिनिस न बानो खा बासारे मोथां मागे बनां बेलेका हामबाय रव जिनि सार न ताइ जत लोकरंग न बां हामबाय रव मीडिया रंग न हामबाय रव ताइ सिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन बरंग न बा हामबाय रव बरक बा अनु सुबा जा बाजाकाव गताइ सिनि सार संबो साइ कग्रि कालांगो सिनि सार एमएलए संबो संना जसनि सुबा मानसा दाग दुगान रक तिसानानि नाकनानि किसा मिसा खालायनो नै साव आं खा खालायाव बारगो रवानो रनाय नै नां खा खालाय वान सगि दंग आनि थिनंनि लामा हाय मोथांजाक मान बागै आं जतन लुकरंनो खामानि आजे बुखुसं आके लुको हमारी चुबा चु या पाले तंगले मनि खा का हमनि कक मानो फिर बाताय कैसा नो लिखाय मानांगो नो बि भूत नांगो नो राखक सबन थानिया फिर बादर बि चुबा चु नांगो अब खरसा त्रिपुरानि मखांतु थानिगो बनो जों कैसा सेप लुइ मानो ओ सेप खायनि बागैनाय नरक नि चुबा चु नांगि दंखा बगे बुखुक आयना देबरमा ब नाच त्रिपुरा नाच नै कैसा डांस कंपटीशन दंगो आरो बो फाइनल काखा टप 20 वो इनके 1 तारिख सेप्टेम्बर ओ फाइनल बाटै मुंनाय बो तो मसाय दंगो काहाम फिया बाबु याग्लोबो 70% वोटिंग गो नांगो ताइ 30% बो मसानाय बिनि परफॉर्मेंस पुरुबै बो कप्लायनाय फिया बा बायगो 30% काहके मसाय दंमोन किन्तु 70% जदि वोटिं गैले जिदियां थांमोन आबगै चिनियर बखेतो आयां गलाय बखानि न फियाबा अरो आगर तलाव तंगै परि तंगबा बो बो अरो बसनि 1 तारिख पारफॉर्म खाय फियाबा भोट कैसा नांगो बरनि कैसा नर गूगल लो जेकुन जगह थांगा कैसा स्कैनर नि कैसा जागा मानना आ स्कैनर बि स्कैन नो स्कैन खाय केनो बिनि 3 नंबर तंगो आयना दबरमा बर भोट खांके गोबां भोट मान खांगाखै कैसा काहाम मसाकर बर लेखा परि तो के आर्ट करन के मसना करन के तागना करन के प्रसम करन ये दिबा बो हाय बर मात्र 13-14 बছर अबाहाय जदि तुमुनो सुजुग मान थांगाके बिनि टैलेंट सामगो फनांनाय ताइ चुकनाय जार जतरि ताइसिरो मुंनांगो नायदि आयना दबरमा खुरुमकाजा दोनो आनि बुमुंखा आयना दे बोरमा आं नास्तिफोरा नास्ति फाइनालिस्ट काखा आं फर्स्ट अफ ऑल नरक जदना हामबाय जानगो देट नरक आनो फाइनालिस्ट लामका नरक नि चुबाजुनि बागै आं फाइनालिस्ट ओंखा इनके ताबु आं चैंपियन बाय विनर रंनानि बागै नरक जतनि चुबाजुन नांगो इनके तलाव रिजार्व स्कैनर और लिंक दंगो उयांगो स्कैन खाई और एल्स और लिंक को टैप खाई नरक कायसा उयांगो लिंक को हाबानो गूगल क्रोम ते नरक उयांग ते स्वाइप खाई आनि बुमु आंखा आयना देबरमा
अबनो बै नर अबनो टेप है आनो भोट दिबायदि जे सो आं चेम्पियन बाय विनार मानथन हामबाय जतनो नों बोसोक नाम्बारा दं आं जानम 3 number नों बोसोक नाम्बार दं नों बोसोक नाम्बारा दं ताई आबो बोसोक जरा ती जनो भोट रैमानाय 3 number tei ani bung 3 number tongo tei kaisa phone ti suru kaisa vote thangmanta बोसोक तारिख कय तारिख जरा नर भोट रैमानाय vote to first Feb jora 31st Feb jora 31st February 30 January kalau tadi bukuang aina berma no nor tumuno torui logi war kan kai bok kaisa kaham dan jangnai diprani karon tapi jarabo abahai bo place tongo je borno kaham jaga thang sogirani aro no chuwa sunango aina berma tirin bagai khabar tadi bukuang jorani kok panda asu situ karena taisir kubuni kok tuh faida kok kesari ini orang bahasiwana jotna hampai jorani kok panda hamtagin